नमस्कार बंधु मैंने आपण मानक स्वागत आमर ही चैनल ओडिया शास्त्र को। बंधु मैंने जदि आपणकर मेष राशि अटे तेबे मेष राशि व्यक्ति मानक पई एही सेप्टेम्बर मास 2024 टी किपरि रहिबो। एही सेप्टेम्बर मासरे धन लाभर संकेत कौन रही, परिवार चाकरी व्यवसाय शिक्षा स्वास्थ्य प्रेम और वैवाहिक जीवन किपरि रहिबो, केउं क्षेत्र गुड़िक सतर्क रहिबा पई पड़िबो एवं केउं उपाय करिले शुभ फल मिलिबो। आजिर एही भिडियो रे सही सबु विषय रे विस्तृत भाव में जानिबे। मेष राशि स्वामी ग्रह हेउछंती मंगल। एही राशि व्यक्ति विशेष माने साधारणतः साहसी परिश्रमी शीघ्र निष्पत्ति नेउथिबा व्यक्ति अटंती एवं निज लक्ष्य पई लढ़िबार क्षमता निजे रखि थांती, किंतु अति तरबरिया निष्पत्ति नेबार क्षमता आउ अत्यधिक आत्मविश्वास बेले बेले समस्या सृष्टि करिथाए। सेप्टेम्बर 2026 रे ग्रह मानकर गति मेष राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन में विभिन्न प्रकार क्षेत्र में मिश्रित प्रभाव पकाइबा जाऊँगी। तेणु एही मासरे दुईटी कथा उपर विशेष ध्यान दियंतु। प्रथम क्रोध उपर नियंत्रण रखंतु एवं द्वितीय निष्पत्ति नेबा समय धैर्य रखंतु। मासर आरंभ में मंगल आपणकर तृतीय भाव में रहिबे। तृतीय भाव साहस पराक्रम छोट भाई भौणी यात्रा और योजनार सहित जोगाजोगर भाव होता है। आउ यह मेष राशि व्यक्ति मानकर जीवन में मन में साहस और आत्मविश्वास बढ़ाई पारे। चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति प्रभाव रहिबो। तेणु चतुर्थ भाव माता घर जमी जानवाहन मानसिक शांति और सुख सुविधा सहित जड़ित अटे। तेणु घर जमी किंबा जानवाहन संपर्कित कौन सी योजना आगक बढ़ी पारे आपणकर। पंचम भाव में सूर्य और बुधंकर संयोगरु बुधादित्य राजयुगर गठन होउछि। पंचम भाव शिक्षा बुद्धि संतान प्रेम सृजनशीलता और प्रतिभा सहित संपर्कित अटे। यही जुग आपनकु नुआ चिंताधारा और भल योजना करिवार सुजोग देव। किंतु एही भाव में केतुंकर प्रभाव थिबा कारणरु मनरे आपनकर द्वंद्व और अनिश्चिंतता रही पारे। सप्तम भाव में शुक्रंकर प्रभाव मध्य रहुछि। एही भावटी विवाह जीवनसाथी पार्टनरशिप और व्यावसायिक संपर्क सहित जड़ित अटे। तेणु संपर्क उन्नतिर संभावना रोचे। एकादश भाव में राहु प्रभाव रहिबो। एकादश भाव आय लाभ इच्छा पूरण बंधु और नेटवर्क सहित संपर्कित। तेणु अप्रत्याशित भाव कौन सी लाभ किंबा नुआ सुजोग मिल पारे। किंतु राहु प्रभाव जो अत्याधिक लोभ किंबा जांच नक कौन सी निवेश करिबारु दूर रे रुहंतु। द्वादश भाव में शनिंकर प्रभाव थिबारु खर्च विदेश संपर्कित कार्य आध्यात्मिकता और हॉस्पिटल संपर्कित विषय गुड़िक उपरे अधिक ध्यान देवाक आपनकु पड़िबो। एही मासरे ग्रह मानकर परिवर्तन मध्य रहुछि। जेपरिक 3 सेप्टेम्बर शुक्र तुला राशि को प्रवेश करिवे। 7 सेप्टेम्बर को बुध कन्या राशि को प्रवेश करिवे। 7 सेप्टेम्बर मध्य सूर्य कन्या राशि को प्रवेश करिवे। 19 सेप्टेम्बर मंगल कर्कट राशि को प्रवेश करिवे। एही ग्रह परिवर्तन गुड़िक मेष राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन में विभिन्न प्रकार प्रभाव पकाई पारे। मंगलंक प्रभाव जोगु कर्म क्षेत्र में आपणक साहस और क्षमता बढ़िबो। चाकरी बदलाइबा नुआ काम आरंभ करिबा किंबा नुआ प्रोजेक्ट नेबार चिंता करुथुले सुजोग मिल पारे। विशेषकर मीडिया डिजिटल काम ऑनलाइन व्यवसाय सेल्स मार्केटिंग ट्रैवल कम्युनिकेशन और निजस्व व्यवसाय सहित जड़ित लोक माने भल सुजोग पाइबे। किंतु मन रखंतु मंगल आपणकु साहस तो देबे, किंतु अत्याधिक साहस जेपरी अहंकार रे परिणत न हुए। ऑफिस रे अनावश्यक तर्क वितर्करु दूर रे रुहंतु। एकादश भाव में राहुंक प्रभाव थिबारु आय और लाभर नुआ मार्ग तो खुलिबो। अप्रत्याशित भाव कौन सी लाभ मिल पारे किंबा नुआ आयर उत्स मध्य सृष्टि होई पारे। ऑनलाइन काम डिजिटल व्यवसाय नुआ क्लाइंट दूरस्थ लोकंक सह व्यवसाय और नेटवर्किंग रु लाभ मिल पारे। किंतु हठात मिलुथिबा लाभ देखि अत्याधिक लोभ करंतु नाही। कौनसी निवेश करिबा पूर्वरु भल भावे जांच करंतु और आवश्यक हेले उपयुक्त व्यक्तिंकर परामर्श नियंतु। तृतीय भाव में मंगलंक प्रभाव जोगु भाई भौणींक सह संपर्क रे केबे केबे मतभेद होई पारे। छोट कथा को बड़ विवादर रूप दियंतु नाही। परिवार रे आपणक व्यवहार और वाणी उपरे विशेष नियंत्रण रखंतु। शांत भावे कथा कहिले अनेक समस्या सहजरे दूर होई पारिबो। घर जमी और जानवाहन
ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହୋଇପାରେ। ଘର, ଜମି, ଯାନବାହନ କିମ୍ବା ଘର ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ଯୋଜନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ। ଘରର ପରିବେଶରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଖ ବଢ଼ିପାରେ। ତଥାପି ଘରର ବୟସ୍କ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁବିଧା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୁଧଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଓ ଏକାଗ୍ରତାରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ନୂଆ ବିଷୟ ଶିଖିବା ଓ ନୂଆ ଯୋଜନା କରିବାରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ କେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିପାରେ। କ'ଣ ପଢ଼ିବେ, କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, କେଉଁ ପଥ ବାଛିବେ ଇତ୍ୟାଦି ଏହିଭଳି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସିପାରେ। ଏହିପରି ସମୟରେ ନିଜେ ତରତରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେଇ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ମେଷରାଶିର ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ପୁରୁଣା ପରିଚୟ ପୁଣି ଥରେ ନିକଟତର ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାଇ ରଖନ୍ତୁ। ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଉଛି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିପାରେ। ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାସଟି ସାଧାରଣତଃ ଠିକ୍ ତ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ କାମ, ମାନସିକ ଚାପ ଓ ଅନିୟମିତ ଜୀବନଶୈଳୀରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ କ୍ରୋଧ ଓ ଅସାବଧାନତା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ଓ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ଏହି 5ଟି ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଆପଣମାନେ ମାନନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମରେ, କ୍ରୋଧରେ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଛୋଟ କଥାକୁ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ରୂପରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି, ଯାଞ୍ଚ ନ କରି କୌଣସି ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ କଥାଟି ହେଉଛି, ଅଫିସରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିତର୍କରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ କଥାଟି ହେଉଛି, ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ଚଲାନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅସାବଧାନତା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଉପାୟ ରହିଛି। ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସ୍ନାନ କରି ହନୁମାନଙ୍କୁ ମହାବଳଶାଳୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଓଂ ହଂ ହନୁମତେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ସାମଗ୍ରୀ ଦାନ କରିପାରିବେ, ତେଣୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଘରକୁ ସଫା ସୁତରା ରଖି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୁଣ୍ଡଳୀ ଅନୁସାରେ ଫଳାଫଳ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଧନଲାଭ, ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, ସମ୍ପର୍କ ଓ ନୂଆ ସୁଯୋଗର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେବଳ ନିଜ କ୍ରୋଧ, ଅହଙ୍କାର, ତରତରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ ନିବେଶ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କିମ୍ବା ଜୟ ହନୁମାନ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଜ୍ୟୋତିଷ, ରାଶିଫଳ, ବାସ୍ତୁ ଓ ଧାର୍ମିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଧନ୍ୟବାଦ।